شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا نوسيون تري امبورطون توجور كتحط في لي زيكزامان. دونك ركز معايا مزيان في هذا الفيديو. Exercice, la question, étudier la nature de la convergence, on utilise la méthode critère de Cauchy. Très bien. Donc le vidéo اللي قبل تعرفنا كيفاش نحسبوا ou bien كيفاش نحددوا واحد la nature de la convergence. On utilise la série de Riemann. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا la méthode de critère de Cauchy. D'accord? C'est très important. Voilà, عندنا هنا واحد l'exemple ان شاء الله باش نضبطوا مزيان هاد سيري او بيان كريتير دو كوشي. دونك ركز معايا مزيان هاد الفيديو باش ان شاء الله تفهم مزيان. فوالا قبل ما نجاوبوا على لا كيسيون غادي نعمل لكم رابيل. فوالا رابيل. دونك لا سيري كريتير دو كوشي سوا la série UN n égale à k jusqu'à plus l'infini. C'est bien. Alors, la série critère de Cauchy, la première étape, on détermine UN. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais le bête, comme je suis la suite UN plus 1. Très bien. D'après UN. D'accord? Voilà la troisième étape. On va calculer la limite. La limite n tend vers plus l'infini. La valeur absolue de En plus 1 divisé par En. Voilà égale N. Très bien. D'accord. C'est-à-dire la série critères de Cauchy. Donc, هذه هما المراحل باش نحسبوا هاد لا سيري دو كريتير دو كوشي. مي باش غادي نعرف هاد لا ناتور دو يعني هاد لا سيري لا ناتور ديالها واش كونفيرجونت او بيان ديفيرجونت انطلاقا من هاد الليميت. داكور كنمشي تنحسب الليميت ان طون فيغ بلس لانفيني كنعمل لا فالور ابسولو دو ان بلس 1 divisé par ان égale ال. فوالا هاد ال كي كونتيان ار. تري بيان. داكور دونك هاد ال فوالا هو اللي كيحدد لينا يعني لا ناتور ديال هاد لا سيري. داكور si L supérieur strictement supérieur à 1 donc il a عندنا L كبر قطعا من واحد. فوالا la série EN voilà divergente. Faites attention في هاد لوكا دائما الى عندنا L دونك هاد L الى كان كبر قطعا من واحد يعني L strictement supérieur à 1 la série EN. Donc, la série critère de Cauchy est divergente. D'accord? Il y a aussi, نقدروا نحسبوا هاد la limite ونتلاقاوها كتساوي plus l'infini ou bien moins l'infini. Très bien. L égale plus ou moins l'infini. Toujours la série convergente. D'accord? Je vais d'abord la deuxième condition. Si L inférieur, strictement inférieur à 1, alors la série EN convergente. Très bien. Il a عندنا L مثلا واحد العدد par exemple صفر. donc صفر صغر قطعا من واحد. donc هاد la série il est convergente. donc هذا exemple. d'accord هادو هما les conditions ديال la série critère de Cauchy. c'est très facile. voilà إلا لاحظتوا مزيان واحد لا غومارك يعني في السيري ديال دو غايمان سيري دو غايمان اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. دونك ملي كتكون عندي الفا كبر قطعا من واحد كنقول لها سيري كونفيرجونت. هنا شوف يعني في الكريتير دو كوشي ال سيبيريور ا 1 لا سيري ديفيرجونت. دونك لانفيرس دائما سيري دو غايمان يعني لي كونديسيون ديال لي سيري دو غايمان هما لانفيرس ديال يعني لي كونديسيون ديال الكريتير دو كوشي. دونك هذا جوست يعني واحد الملاحظه. Très bien. باش ما تخلطوش لي كونديسيون ديال لي كريتير دو كوشي مع لي كونديسيون ديال سيري دو غايمان. Très bien. Voilà حاولوا تفكروا في هذا ليكزامبل. Voilà. Donc on dit plus l'infini. Voilà. On a
la série n égale 1 jusqu'à plus l'infini, 4 us n, voilà, on dit là us n, 4 us n divisé par 3 us n plus 1. Voilà la première étape. Voilà, غادي نحدد un. Voilà un راه هي هذه معطيه لينا. Voilà, هي 4 us n 3 us n زائد 1. Très bien. Après, on va calculer un plus 1. Voilà, chaque n غادي نعوضها ب n plus 1. 4 us n زائد 1. Voilà, 3 us n زائد 1. Très bien, زائد 1. Voilà. من بعد غادي نمشيو نحسبوا la limite. Voilà, donc la troisième étape, غادي نمشيو نحسبوا la limite. n يؤول plus l'infini, la valeur absolue du un plus 1 divisé par un. Voilà. Voilà. Voilà, donc غادي نمشيو نحسبوا هاد la limite égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc la suite un plus 1 égale à 4 n plus 1 divisé par 3. Voilà, donc 4 n plus 1. Voilà, donc divisé par 3 us n plus 1. Voilà, plus 1 multiplié par, on dit 1 على un. Donc 1 على un, c'est l'inverse. Voilà. 3 us n plus 3 us n plus 1 divisé par 4n. D'accord? C'est très bien. Donc juste عوض chaque la suite عوضتها بهذا التعبير ديالها. D'accord? Voilà, égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc remarque bien, عندي هنا 4 us n زائد 1. 4 us n زائد 1 هي شنو؟ Donc 4 us n زائد 1 égale quoi? Égale 4 us n fois 4. Très bien. Donc عندي هنا 4 us n مع 4 us n غادي نسامبليفيها. D'accord? Voilà. Donc 4 factoriel 3 us n plus 1. Voilà. Donc عندي هنايا 3. Voilà, 3 us n زائد 1 plus 1. Voilà. D'accord, c'est très bien. غادي نعمل هنا يعني غادي نعمل هنا 3 us n plus 1 باش غادي نسامبليفي مع 3 us n. غادي نعمل هنا ب 3 us n وكذلك غادي نعمل هنا ب 3 us n. Très bien. Égale la limite n tend vers plus l'infini. 4 fois 3 us n factoriel de 1 plus 1 divisé par 3 us n. Voilà, عملت هنا ب 3 us n. D'accord? كذلك هنا غادي نعمل ب 3 us n. Voilà. Donc هو 3 زائد 1 مقسوم على 3 us n. C'est très bien. Donc غادي نسامبليفي 3 us n مع 3 us n. Voilà, égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini. Voilà, 4 factoriel de 1 plus 1 divisé par 3 us n. Voilà, عندنا 3 plus 1 divisé par 3 us n. Voilà, remarque bien 1 على 3 us n 1 على 3 us n égale us c 1 divisé par 3 الكل us n. D'accord? C'est très bien. Donc voilà 1 على 3. Voilà 1 على 3 الكل us n. Voilà كذلك هنايا 1 على 3 الكل us n. C'est très bien. Donc هادشي ديجا شفناه في الشابيتر ديال لي سويت في l'analyse 1. Voilà ملي كتكون عندي que la raison que entre ما بين ناقص 1 la limite ديال la raison que us n في البلس l'infini égale quoi? Égale 0. D'accord, هادشي ديجا شفناه في الشابيتر ديال لي سويت في l'analyse 1. دونك عندي هنا 1 على 3. فوالا 1 على 3. فوالا
1 على 3 محصور ما بين ناقص 1 1 c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la limite n tend vers plus l'infini. 1 على 3 الكل اس n égale quoi? Égale 0. D'accord? C'est très bien. Donc هذه غادي تمشي لنا الزيرو، كذلك 1 على 3 الكل اس n غادي تمشي لنا الزيرو، غتبقى لنا 4 على 3. D'accord? Égale 4 divisé par 3. C'est très bien. Donc هذه la série. Voilà. Voilà la série de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. 4 اس n divisé par 3 اس n زائد 1 égale 4 على 3. Voilà. Donc 4 مقسوم على 3. C'est très bien. Donc إلا لاحظتي مزيان 4 على 3 il est strictement supérieur à 1. Donc 4 على 3 كبر قطعا من 1. C'est très bien. Donc إلا كان كبر قطعا من 1 يعني il donc il كبر قطعا من 1. C'est très bien. Puisque il est strictement supérieur à 1, alors la série critère de Cauchy, donc la série va être divergente. Très bien. Voilà. Donc à dire la méthode de critère de Cauchy, c'est très facile. Juste يعني كنتبعوا هاد المراحل toujours يعني كنتبعوا هاد المراحل في la méthode de critère de Cauchy. D'accord. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد ان اوتر اكزامبل باش تطبقوا مزيان هاد لا ميثود كريتير دو كوشي. الا عندكم بليزيور ديال الكيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لي ليان ديال الفيديو مع تلفزيون باش ان شاء الله ينضموا للقناه. اي بون كوراج.